गजहर इदी काते को राजनीति एदा बीजेपी ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱵᱮᱲᱟ एसडीओ गाड़ी धक्काते मिटंग जुवान कोड़ा जीवी चलाव लेन ताया तेहिन तिकिन गुड़ाकान घारोज रेन होड़ साला ᱧᱟᱯᱟᱢ लगित ते सेन लेन ताहेना मालदा उत्तर रेन बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और मोथाबाड़ी तृणमूल विधायक से पोनत रेन उत्तरबंग उन्नयन जलपथ और सेच दफ्तर रेन प्रतिमंत्री साबिना यासमिन अभियुक्त ग्रेप्तार रेन आहको दाबी आकादा बीजेपी एटा से गुड़ाकान होड़रेन ओड़ा एरा चक्री एम रेना कथा होई लेया कदा पोनत रेन प्रतिमंत्री साबिना यासमिन साउते 12 लाख टाका रेना चेक होई एम आकाव दिया गजगुराकान होड़रेन ओड़ा एरा एसडीओ शास्ति को दाबिएदा घारोज रेन होड़ को और एटा से बीजेपी रेन सांसद और बांग विधायका लई मंत्री जे चक्री एमोआ ओना लिखित एम हुयु ताया मंत्री साबिना यासमिन तो बुझते पारছি আমরাও মেনে নিচ্ছি যা হয়েছে কিন্তু এটা এসে যদি স্পটে এসে যদি ওই নিজে নিয়ে যে হাসপাতালে ভর্তি করে তার চিকিৎসাটা একটু বেশি হতো তারপরে অচিকিৎসাতে তো মরে গেল ওই জায়গা গেল কিন্তু আমার মেয়ের তো প্রাণটা বাঁচাতে হবে ও চাকরির প্রতিশ্রুতি দিল কিন্তু প্রতিশ্রুতিটা যে আবার বাইরে চলে না যায় সেটাই আমরা চাইছি তো চাকরিটা চাই যে ওই সংসার করে খাক বাঁচুক ওর বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে মানুষ হোক এইটুকুই চাই তাছাড়া আমি আর কিছু চাই।